Okay, Assalamualaikum. Kita akan tengok kepada eksperimen 5, reaction of hydroxy compound. So, hydroxy compound is a compound that contains OH group lah, hydroxy, or in other words, hydroxy compound ni adalah alcohol. Okay, and this is, we have two objectives here. The first one is to identify the classes of alcohol. Second, to study the chemical properties of alcohol and phenol. Alkohol adalah aliphatic alkohol, while phenol adalah aromatic alkohol lah. Aromatic alkohol maknanya dia akan ada benzene ring that attached to OH. Tapi kalau kata aliphatic alkohol, tak adalah benzene ring tersebut. Okay. First, kita tengok dulu kepada bahagian introduction. Okay. So, alcohol, what is meant by alcohol? So, alcohol is an organic compound that contains hydroxyl group as its functional group. So, alcohol can be classified into primary, secondary and tertiary alcohol. So, macam mana kita dah identify primary alcohol ke, secondary atau tertiary alcohol? Sebenarnya kita tengok OH ini, dia bonded kepada karbon berapa. Kalau kata OH is bonded to primary carbon, so automatic dia akan jadi primary alcohol lah. Okay. Sekiranya OH tu attached to secondary carbon, so means ini adalah secondary alcohol. Dan kalau sekiranya OH ini attached to tertiary carbon, okay, so maknanya ini akan jadi tertiary alcohol. Okay, itu cara bezalah macam mana kita nak bezakan the classes of alcohol. Ada 3 lah, primary, secondary dan tertiary. Okay, next one kita akan tengok kepada Lucas test. Okay, kenapa kita kena belajar Lucas test ni? What is the function? So, the function of Lucas test adalah to differentiate the classes of alcohol. So, that is the function of Lucas test, to differentiate the classes of alcohol. So, what is the reagent? Apa yang ada dalam Lucas reagent tu? So, kita akan ada concentrated hydrochloric acid and zinc chloride. ZnCl2, zinc chloride dengan concentrated HCl. So, itu adalah yang ada dalam Lucas reagent. Okey, dan apa tujuan dia? Kenapa kita kena buat Lucas test ni? To differentiate the classes of alcohol. Okey, dari segi observation, setiap satu kelas tu kita nampak benda yang berbeza lah. Okey, kalau sekiranya dia adalah tertiary alcohol, okay, so sekiranya dia adalah tertiary alcohol, kita akan nampak solution tersebut will turns cloudy immediately. Okay, for tertiary alcohol, the solution will turns to cloudy immediately. Masuk-masuk je Lucas, terus kita nampak jadi cloudy lah. Okay, so secondary alcohol will turns cloudy in 5 to 10 minutes. Okay, itu pun after heating. Secondary alcohol ni dia dapat cloudy juga. Cuma kita kena ambil masa lah. Mungkin 5 hingga 10 minit bila kita panaskan, baru kita akan nampak cloudy. So, itu adalah secondary alcohol. Dan untuk primary alcohol, do not show any changes. Maknanya untuk primary alcohol ni, masukkan dengan Lucas reagent, no cloudy is formed. Tak ada cloudy langsung. Itu adalah Lucas test lah. Okay. So, itu adalah observation untuk Lucas test. Okay. Next one, kita akan tengok pula kepada oxidation process. Okay. Alcohol can be oxidized to aldehyde, ketone ataupun carboxylic acid. Depends on the class of alcohol used. So, maknanya setiap satu class of alcohol ni, bila kita masukkan dengan oxidizing agent, so kita akan dapat produk yang berbeza. Kalau sekiranya dia adalah primary alcohol, okay, sekiranya dia adalah primary alcohol, produk yang akan kita dapat sama ada kita akan dapat aldehyde ataupun kita akan dapat carboxylic acid, bergantung kepada jenis oxidizing agent yang kita gunalah. Okay, mungkin dapat aldehyde, mungkin dapat carboxylic acid, depends on the types of oxidizing agent that we use. Okay, itu untuk primary alcohol. Kalau sekiranya secondary alcohol, you masukkan dengan oxidizing agent, so produk yang you akan dapat adalah ketone. Okay, produk yang you akan dapat adalah ketone. Dan untuk tertiary alcohol, okay, bila kita masukkan dengan oxidizing agent, so tertiary alcohol cannot be oxidized. Memang tak boleh oxidize lah. Okay, mungkin ada yang tanya, kenapa tertiary alcohol tak boleh oxidize? Sebab tertiary alcohol ni tak ada hydrogen attached pada dia.
Okay, kalau kata you nak oxidize alkohol tersebut, karbon yang ada OH itu mesti ada at least one hydrogen. Macam secondary dia ada satu hydrogen. Primary pun ada hydrogen. Ada dua hydrogen dekat situ. So that's why dia boleh oxidize. Tetapi untuk tertiary alcohol, kenapa dia tak boleh oxidize? Because this carbon, this tertiary carbon, there is no hydrogen attached. So that's why tertiary alcohol cannot be oxidized. Okay, next one. Yang ketiga, yang seterusnya, phenol is example of aromatic alcohol and can be used to differentiate from aliphatic alcohol by using bromine water ataupun mungkin kita akan guna FeCl3. So maknanya phenol aromatic alcohol ni kita boleh differentiate from aliphatic alcohol by using FeCl3 ataupun bromine water. Tetapi untuk eksperimen ini kita akan guna bromine water lah. Okay. So bila bromine water masukkan dalam phenol, kita akan dapat white precipitate, dan kalau sekiranya kita guna FeCl3, kita akan dapat purple lah. Kita akan dapat purple solution. Tapi aliphatic alcohol boleh tak react dengan dua benda ni? Tak boleh. Memang tak boleh. So that's why kita boleh bezakan phenol aromatic alcohol dengan aliphatic alcohol.